Good bebe. Good bebe. Ano? Good bebe. International. Good bebe. Good bebe. Ego ada di book. Book. Ini ada book. Kita pati istiyan. Nyati first ka no. Ako, adi, basta urahin siya. Uray. May katitam na. Ano ba? Ini bagaimana nih? Bebe ang. Bagaimana? Kostadi. Gitu. Wih, control. Apuray. Ayam ting ting ting. Apa iun ko? Apuray na. Kaya kani inon ko. Kita mnayon. Nya ada itu kot. Wadada. Ayam mak. PS5 nalpas. Kita control ko. Turn on. Diman turn on. Nikadi i-open mo. Apuray, adi. Bukan iyon niya kadi. Isi. Wih. Isi. Awan. Dito man. Ya dito. Ay, extra. Ano mo may kain mo rin kita? Extra dito, isublim. Beli. Tama mapuko. Ano na usar? Ay, armidon. Ano dada ulit yung adat pang sukat. LC. Apa itu? Nakas-kas jay. Antenna na dito, bebe pa eh. Tingnan. Yan mo kadi. Apuray, adi. Baganon. Yan mo kadi dito. Set. Ikas din mo ay. Ay, mali. Dito di camera. Pangit wallet ay. Wallet. Uy, Ang papading ako kapigipis. kasi. Mama sapa. Nakabasak dito. Kasi. Uy. Tapos. Na-charger na inyo. Rin ako yung pangit wallet ay. Korean. Net niya. Nga. Korean. Joy. Kitang Aguray. nag-red adi dito yung baga ng tit. Aguray, Iun mo. adi. Tayo simpata mo. Iun. Ano, palang baterya na. Nang ipatirihan na. No. Biyog. Ay. Adamat. Adakamot. Nakilo ka na ni Easton. Nakita ka. Ren, sika ka ni Hila. Ay, nagtugtago kay Jay. Na? Nagsangit ni Naila. Ngayon, Aguray, kaka. ako, ni Aguray mo. Umat. Robot. lubat. Hah, di siya man. Sabag dito. Speed. Sino ba gano'n? Uy,
Okay. Yay! Mayroong dito. Kikibag. Siguro yun. Wala ka ta. Nakulori kayo tayo bagan. Ay, ito. Relak. Gure. Tanong ko dito yan. Bzzz ko naman. Dito ngitan mo dito. Mapuntok. Uy, go. Turn on. Ay on ko. And off ko. Langaw. Di niya. Langaw. Galang mo. Yan ko. Ay, di man. Nagkaroon ka na, di ay. Lugaran mo. Ganun. Go. Dito. So, pwede dito mo. Dito mo. Ngayon. Has ano? Gure. Aray. Sakit. Tiyan! Iba ganang itanong ko dito. Tayo. Langaw. Kung baterya na. Ay, the battery. Kano? Ano aling nagdadada? Uy, kita ka dito. Uy. Ha. One. Antigwak man dito. Ipilit gan.